Okay, we are almost there on YouTube also. तो सभी का स्वागत है। दीपिका जी वेलकम, गोपाल कृष्णा जी वेलकम, अर्चना जी वेलकम, हर्षवर्धन जी वेलकम, और सभी उपस्थित लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज की सभा शुरू करते हैं और मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन भाई से कि वे आज यूनिवर्सल प्रेयर से शुरू करें। Thank you, Taraji. Let us begin with the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti. Thank you, Ashwadan bhai. So now we will begin. दीपिका जी, आपका वीडियो ऑन करिए प्लीज। Okay. हाँ, इट वाज ऑफ। Thank you, sir. छोटा सा नमस्ते, परिचय सर। दीपिका जी का। और दीपिका पाटे जी राजमुंदरी थियोसॉफिकल लॉज की सदस्य हैं। लोक प्रशासन में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने और कोटक महिंद्रा ग्रुप में भर्ती प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। आईआईटी के छात्रों और इंजीनियरिंग छात्रों को शैक्षणिक प्रशिक्षण के रूप में दिया है। लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने काम किया है और फ्यूचर जनरली के उत्पाद प्रबंधक के रूप में भी काम किया है, चलिए इंश्योरेंस कंपनी। मैंने और उन्होंने कई आध्यात्मिक बैठकों में भाग लिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तेलुगु फेडरेशन के शताब्दी समारोह में वे शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की प्रस्तुतियां दे चुकी है। और वर्तमान में वो साईराम पाटे जी के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके जो पिता हैं गोपाल कृष्ण, जो अभी दूसरे वक्ता हैं, वो राजमंदिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव और तेलुगु फेडरेशन के व्याख्याता है। और परिवार में बहुत समय से थियोसॉफी विराजमान है। तो आइए आज के विषय पर कंटिन्यू कीजिए। आज का जो विषय है वो सभी लोगों को मालूम है कि कंप्लीट गाइड टू हिडन बॉडीज, ये टाइटल उन्होंने दिया है। मैन विजिबल एंड इनविजिबल नाम की जो लेडबीटर जी की पुस्तक है, उसमें से आज हम 2 अध्यायों पर बात करने वाले हैं, थॉट फॉर्म्स और ऑरा के मीनिंग्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप वो देंगी आपको, जो लास्ट मीटिंग थी, क्योंकि उसी का एक कंटिन्यूशन भाग है। ओवर टू यू दीपिका जी। थैंक यू। Yeah, thank you, sir. Thank you for the introduction. And greetings to all. Today, this is the continuation for the last subject from the book The Man Visible and Invisible by C.W. Leadbeater. Mm, Just let's start it. We are going to have some little recap. The planes of man or planes of existence represent the macrosome, the universal fields of consciousness. Here we can see the all these things in the image in this extract. The 7 bodies of a being represent the microsome, the specific vehicles or layers an individual uses to experience those planes. The core difference planes of existence is the where they are the cosmic dimensions, environments, or frequencies of the universe. The 7 bodies means the what. They are the personal instruments, vehicles, or suits you wear to function inside those specific planes.
The main difference of planes and the means planes and matter and the bodies are here the planes are called the what functions that where it happens, and the seven bodies are called the function what is happens inside our body and around us like aura. The seven bodies, the what, which are called the personal instruments. Think of the planes as different depths of ocean, which are shallow, deep, midnight zone. Think of the seven bodies as the different gear you need to survive there, like it acts as a swimsuit or scuba gear, like that. You cannot explore a specific plane without the corresponding body. The seven bodies of human being directly correspond to and interact with the cosmic planes. For example, like physical plane experienced through your physical body means flesh and bones, and etheric body, which is called energy or vitality. Astral plane, it experienced through your astral body means emotions, desires, and dreams. Mental plane, experienced through your mental body means concrete thoughts, logical thinking, like that. And casual body is abstract intellect, soul, memory, and Buddhic plane, which experiences via uh, your Buddhic body, means higher institution and universal love, unity. And Atmic plane, which is experienced by Atmic body, the divine self, means we call it as pure spiritual will. All these are linked to each other and they act with, with depending on each other. The seven bodies are not separate layers. They collectively project outward from the physical center to form the auric egg, which acts as a protective magnetic shield and data recorder for the soul. The bodies connect to each other through four centers, which are called chakras. We also call them as chakras. These act as metal physical gears, means stepping down high frequency cosmic energy, which we called as prana, so it can safely animate the physical nervous system. So this is the little recap of the planes and the bodies. And coming to today's subject, today we are going to see about auras and their colors and uh, some depth of the CWL views. The aura, thought forms and practical spiritual living. Here we now come to the final part of our book, the aura, the nature of thought forms, and how our inner life influences the world around us. The invisible atmosphere. According to C.W. Leadbeater's descriptions, every human being is surrounded by an invisible field of energy, often called the aura. The human aura as an egg-shaped multidimensional energy field reflecting one's emotional and mental state through shifting colors and shapes. It outlines how the astral, mental, and causal bodies display shades representing emotions and thoughts, which evolve from dense, dark tones to luminous hues of a person grows spiritually. Thought forms. It expands by explaining that in intense
thoughts and emotions project temporary, semi-independent, and vibrant forms into the environment. These forms, which can be focused on oneself or others or abstract concepts, are shaped by the quality, type, and clarity of the original thought. In theosophical cosmology, the physical body is merely the densest vehicle of human consciousness. Surrounding and interpenetrating it are higher, subtler vehicles, the etheric double, the astral, emotional body, the mental body, and the casual, which is called spiritual body. Together, these vehicles project an oval, luminous cloud extending several inches to feet from the physical skin to universally known as the aura. As in the man visible and invisible, the aura acts as a literal psychological mirror. Every feeling, mood, and cognitive process vibrates at a specific frequency, translating into corresponding colors, textures, and clarity within this luminous cloud, which is not a single thing, but rather a living expression of our physical condition, emotions, and thoughts. It is like a subtle atmosphere that surrounds us and reflects our inner state. Think of like this. If you enter a room where someone is very angry, even without words, you can often feel the tension. If you enter a place where people are peaceful and kind, you naturally feel calm. This is the effect of human aura interacting with the environment. The aura constantly changing. It is never fixed. When we feel love, the aura becomes harmonious and gentle. When we feel anger, it becomes disturbed and harsh. When we feel fear, it becomes weak and contracted. When we feel joy, it becomes bright and expansive. So, in simpler terms, the aura is like a mirror of our inner life. It does not lie. It reflects exactly what we are inside, not what we pretend to be outside. So, let's see more detail with the colors. The colors of the inner life. Different emotional and mental states are often associated with symbolic colors. These are not physical colors like paint or light seen with our normal eyes, but subtle impressions that represent state of consciousness. Some of like the colors, how they are differentiated means reds. If we take reds and its shades, yes, uh, passion, anger, and survival dark is comes under the reds, and muddy red represents basic animal passion, lust, and low-level sensual desires. Brilliant scarlet indicates intense anger or fury. When a person loses their temper, flashes or streaks of this color slash across the aura. Brick red usually signals malice, deep-seated or desire of revenge. Oranges means orange color. Pride and intellect, bright orange color represents pride and ambition. If the orange is clean, it shows a healthy self confidence or a desire of leadership. Muddy orange shows a self employed type of pride, arrogance, or a feeling of superiority over others. Yellow, uh, intellect and mental activity, pure sulfur
yellow means represents high intellectual achievement or sharp analytical thinking. Primrose yellow, which indicates a high intellect used for unselfish and spiritual purposes. Muddy greenish yellow suggests a sharp intellect used for selfish, deceitful, or manipulative ends. Greens, adaptability and deceit comes under the greens, in that the emerald green represents versatility, sympathy, and ingenuity. It is often seen in doctors, nurses, and natural healers. And gray green also will be there, which signals deep deceit, dishonesty, or tricky. Olive green associated with jealousy and envy. Um, Blues, devotion and regional dark. Religion, um, uh, and dark and heavy blue represents a rigid, traditional, or fearful type of religious devotion. Light clear blue shows unselfish devotion to a high ideal or a divine power. Ultramarine or cobalt blue indicates a deep spiritual devotion that is pure and free from personal selfishness. Coming to purples and pinks, um, which indicates high affection and spirituality in this purples, also in pinks, like rose pink, which represents pure unselfish love and affection. A sudden rush of love causes the aura to fill with beautiful pink clouds, and purple violet shows high spiritual growth, idealism, and connection to the higher planes of nature. And coming to last means uh, grays and browns, which indicates the negative emotional blocks. If in our aura there's seen a dull gray, represents deep depression, sadness, and heavy loneliness. Livid gray indicates a sudden shock of overwhelming fear or terror. Brown means dull brown, represents selfishness, greed, or the traits of a miser. Like this, the Leadbeater classifies human development into four distinct archetypes based on what their aura colors look like. Let us see. Like he differentiated into four types. They are the savage, the average person, the developed man, and the spiritual adept. The savage means dull, muddy brown and dark reds, a messy, churning cloud ruled by animal instincts. That category comes under the savage. And the average person means semi-transparent blues, greens, and yellows, constantly fluctuating and dimmed by daily worries. The developed man, brilliant, stable pastels with sharp edges, shows mastery over thoughts and emotions. The spiritual adept, a massive, vastly expanded aura of blinding gold, electric blue, and pure white. This is why we will say that some gurus have in pictures also, the gurus um, uh, around the head there will be some shining part like circle, like shining sun. So there it tells the that person's level and stage of the spirituality. So the real question is not just what is happening in my life, but what is happening inside me while life is happening. Based on the nature and genesis of thought forms,
while the aura represents a continuous fluctuating background of a person's general state. And intense thought or emotion generates a distinct semi-independent entity called thought form. When a person thinks or feels deeply, they exert a force in the mental or astral matter surrounding them. This force acts like a psychological sculpture, creating a localized vibration that draws the surrounding matter into a specific shape and color. According to Leadbeater's views, three fundamental principles govern the creation of every thought form. The quality of thought, which determines color, and affectionative thought creates a pink form. A mathematical thought creates a yellow form. The nature of thought determines shape. Clear, precise thoughts create sharp, geometric shapes. Vague, wandering thoughts create amorphous, cloud-like balls. The aim of thought determines its movement. A thought directed toward a specific person files directly to them. An abstract thought floats in the atmosphere. A self-employed thought loops back to encase its creator. Like this, the Leadbeater determined in three ways means the thought determines color, shape, and movement. Now, the thought forms in the living nature of thought. One of the most powerful ideas presented in CWL writings is that thoughts are not empty or lifeless. Instead, every thought creates a thought form. A thought form is like a small energetic pattern created by repeated thinking. Let us understand this through a simple example. If a person constantly thinks that I am angry, anger becomes stronger. I am afraid, fear becomes stronger. I am kind, kindness becomes stronger. I can learn, confidence becomes stronger. It is as if each thought leaves an impression in the inner world and repeated thoughts strengthen that impression. Repeated thoughts create strong mental pathways. This is why habits of thinking are even more powerful than single thoughts. A single negative thought is like a drop ink in water, but repeated negative thinking is like dyeing the whole water. So let's continue in second part. Thank you. Thank you. And welcome, Gopal Krishna ji. Let me give you a small introduction of yours. And गोपाल कृष्ण जी इस वाणिज्य में स्थानोत्तर हैं, राजमुंद्री थियोसॉफिकल लॉज के सचिव, सह क्षेत्रीय सचिव और तेलुगु फेडरेशन के व्याख्याता हैं। राजामुंद्री में ही रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आजीवन स्नातक के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। प्राणहिता जीवन आदि पुष्कर पुरस्कार से सम्मानित हैं। कि अप्पा राव गारू और चंद्रलेखा गारू के पुत्र हैं, जो 97 वर्षों से थियोसॉफी के अनुयायी हैं। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के केंद्रीय कारागारों में और कैदियों को प्रेरणा सत्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में थियोसॉफिकल सभाओं में भाग लेते हैं। साथ ही अडियार सभाओं और अध्ययन शिविरों में के भी सत्रों में एकदम लगातार एक्टिव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज का विषय अपनी भाषा में करें। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. And good evening, all of you. Now I am starting my part one. Just to recap the last class. అలాగే ఇది మనం ఒక్కసారి గుర్తుంచుకుందాం. మన యొక్క లాస్ట్ క్లాస్ లో జరిగింది ఒకసారి రికాప్ చేసుకుందాం అండి. మానవుని లోకాలు విశ్వ మహత్తును సూచిస్తాయి. అంటే చైతన్యపు విశ్వవ్యాప్త క్షేత్రాలు. ఒక జీవి యొక్క 7 శరీరాలు సూక్ష్మ మహత్తును సూచిస్తాయి. అంటే ఆ లోకాలు అనుభవించడానికి ఒక వ్యక్తి ఉపయోగించే నిర్దిష్ట సాధనాలు లేదా పాత్రలు. ప్రధాన తేడా ఉనికి యొక్క అంటే ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎక్కడ అని. ఇవి విశ్వంలోని విశ్వవ్యాప్త పరిణామాలు, పరిసరాలు లేదా ఆవృతాలు.
అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్. 7 బాడీస్, 7 శరీరాలు. ఇవి నిర్దిష్ట లోకాలకు వదిలేయడానికి మీరు ధరించే వ్యక్తిగత సాధనాలు, వాహనాలు లేదా దుస్తులు. లోకాలను సముద్రంలోని వివిధ లోతులుగా, తక్కువ లోతు, లోతైన ప్రాంతం, అలాగే అర్ధరాత్రి మండలం ఊహించండి. 7 శరీరాలను ఇక్కడ జీవించడానికి అవసరమైన వివిధ పరిసరాలు గా ఊహించండి. సంబంధిత శరీరం లేకుండా మీరు ఒక నిర్దిష్ట లోకాన్ని అన్వేషించలేరు. మానవుని 7 శరీరాలు విశ్వలోకాలతో నేరుగా అనుసంధానమై వాటిలో పరస్పరం క్రియాశీలంగా ఉంటాయి. భౌతిక లోకం, మీ భౌతిక శరీరం మరియు ఈథరిక్ శరీరం ద్వారా అనుసంధానించబడుతుంది. అలాగే యాస్ట్రల్ లోకం మీ యాస్ట్రల్ శరీరం ద్వారా అనుభవించబడుతుంది. నెక్స్ట్ మానసిక లోకం మీ మానసిక శరీరం మరియు కారణ శరీరం ద్వారా అనుభవించబడుతుంది. ఆత్మిక లోకం మీ బుద్ధిక్ శరీరం ద్వారా అనుభవించబడుతుంది. ఆత్మిక లోకం ఈ ఆత్మిక శరీరం ద్వారా అనుభవించబడుతుంది. అలాగే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆలోచన రూపాలు మరియు ఆచరణాత్మక ఆధ్యాత్మిక జీవనం. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో చివరి భాగానికి వచ్చాము. ఆలోచన రూపాల స్వభావం మరియు మన అంతర్గత జీవితం మన చుట్టూ మన ప్రపంచాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అదృశ్య వాతావరణం. C.W. లెడ్బేటర్ వివరణల ప్రకారం ప్రతి మనిషి ఒక అదృశ్య శక్తి క్షేత్రం చుట్టుముట్టి ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా ఆరా అని పిలుస్తాము. మానవ ఆరా అనేది గుడ్డు ఆకారంలో ఉండే బహుళ పరిణామాల శక్తి క్షేత్రం. ఇది మారుతూ ఉండే రంగుల ఆకృతుల ద్వారా వ్యక్తి యొక్క భావోద్వేగ మరియు మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది. యాస్ట్రల్ మానసిక మరియు కారణ శరీరాలు భావాలు మరియు ఆలోచనలు సూచిస్తుంది. వివిధ వర్ణాలను ఎలా ప్రదర్శిస్తామో అలాగే ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్న కొద్దీ అవి మసకబారిన గాఢమైన రంగుల నుండి ప్రకాశవంతమైన కాంతిమయ వర్ణాలుగా ఎలా మారుతాయో ఇది వివరిస్తుంది. ఆలోచన రూపాలు థాట్ ఫార్మ్స్ గురించి మరింత వివరిస్తూ తీవ్రమైన ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలు పరిసరాలలో తాత్కాలికమైన అర్ధ స్వతంత్రమైన సజీవమైన రూపాలను సృష్టిస్తాయి అని చెబుతుంది. ఈ రూపాలు మనపై, ఇతరులపై లేదా అమూర్త భావాలపై కేంద్రీకృతమై ఉండవచ్చు. అవి అసలు ఆలోచన యొక్క నాణ్యత, స్వభావము మరియు స్పష్టతను బట్టి ఆకారాన్ని పొందుతాయి. థియోసాఫికల్ విశ్వ దృష్టిలో భౌతిక శరీరం మానవ చైతన్యానికి అత్యంత ఘనమైన వాహనం మాత్రమే. దానిని చుట్టుముట్టి దానిలోనే అంతర్భాగంగా ఉన్న మరింత సూక్ష్మమైన వాహనాలు ఉన్నాయి. ఈథరిక్ డబుల్, యాస్ట్రల్ శరీరం, మానసిక శరీరం మరియు కారణ శరీరం. ఈ వాహనాలన్నీ కలిసి భౌతిక శరీరాన్ని కొన్ని అంగుళాల నుండి కొన్ని అడుగుల వరకు విస్తరించే అండాకార ప్రకాశవంతమైన మేఘం లాంటి క్షేత్రాన్ని సృష్టిస్తాయి. దీనిని విశ్వవ్యాప్తంగా ఆరా అని పిలుస్తారు. మ్యాన్ విజిబుల్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ గ్రంథంలో వివరించినట్లుగా ఆరా అనేది మన మానసిక స్థితికి అక్షరాల అద్దం లాంటిది. ప్రతిభావం, మనోభావం మరియు ఆలోచన ప్రక్రియ ఒక నిర్దిష్ట కంపన ఆవృతంలో స్పందించి ఈ ప్రకాశవంతమైన క్షేత్రంలో తగిన రంగులు, నిర్మాణాలు మరియు స్పష్టమవుతుంది. ఆరా అనేది ఒక వస్తువు కాదు, అది మన శారీరక స్థితి, భావోద్వేగాలు మరియు ఆలోచనలకు సజీవమైన వ్యక్తీకరణ. అది మనల్ని చుట్టుముట్టి మన అంతర్గత స్థితిని ప్రతిబింబించే ఒక సూక్ష్మ వాతావరణం లాంటిది. దీనిని ఇలా ఊహించండి. మీరు చాలా కోపంగా ఉన్న వ్యక్తి ఉన్న గదిలో ప్రవేశిస్తే మాటలు లేకపోయినా అక్కడి ఉద్రిక్తతను మీరు తరచూ అనుభవించగలరు. అలాగే ప్రశాంతంగా దయతో ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్న ప్రదేశంలో మీరు వెళితే సహజంగానే మీకు కూడా ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇదే మానవ ఆరా పరిసరాల్లో పరస్పరం ప్రభావితం చేసే విధానం. ఆరా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండదు. మనం ప్రేమను అనుభవించినప్పుడు ఆరా సామ్యరస్యంగానో సౌమ్యంగానో మారుతుంది.
కోపం వచ్చినప్పుడు అది కలత చెందుతుంది, కఠినంగా కనిపిస్తుంది. భయం కలిగినప్పుడు అది బలహీనమై కుంచుకుపోతుంది. ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు అది ప్రకాశవంతంగా విస్తృతంగా మారుతుంది. కాబట్టి సులభంగా చెప్పాలంటే అలా అనేది ఆరా అనేది మన అంతర్గత జీవితానికి అర్థం. అది అబద్ధం చెప్పదు. మనం బయట ఎలా నటిస్తున్నామో కాదు, లోపల నిజంగా ఎలా ఉన్నామో అదే ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతర్గత జీవితపు రంగులు విభిన్న భావోద్వేగ మరియు మానసిక స్థితులు తరచుగా సంకేతాత్మక రంగులతో అనుసంధానించబడతాయి. అవి సాధారణ కళతో కనిపించే పెయింట్ లేదా కాంతి రంగులు కావు. అవి చైతన్య స్థితులను సూచించే సూక్ష్మమైన అనుభూతులు. ఎరుపు రంగు ఉద్వేగం, కోపం మరియు మనుగడ. ముదురు మసక ఎరుపు ప్రాథమిక జంతు స్వభావం, కామం మరియు తక్కువ స్థాయి ఇంద్రియ శక్తిని సూచిస్తుంది. ముదురు మసక ఎరుపు ప్రాథమిక జంతు స్వభావం సూచిస్తుంది. ప్రకాశవంతమైన స్కార్లెట్ ఎరుపు తీవ్రమైన కోపం లేదా ఆగ్రహాన్ని సూచిస్తుంది. వ్యక్తి తన కోపాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఈ రంగు మెరుపులు లేదా అలా చారలు అలా అంతటా కనిపిస్తాయి. ఇటుక ఎరుపు దురుద్దేశం, లోతైన పగ లేదా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కోరికను సూచిస్తుంది. నారింజ రంగు గర్వం మరియు మేధస్సు. ప్రకాశవంతమైన నారింజ గర్వం మరియు ఆశయాన్ని సూచిస్తుంది. నారింజ స్వచ్ఛంగా ఉంటే అది ఆరోగ్యకరమైన ఆత్మవిశ్వాసం లేదా నాయకత్వ ఆకాంక్షను సూచిస్తుంది. అలాగే మరి మసకబారిన నారింజ స్వీయ గర్వం, అహంకారం లేదా ఇతరుల కంటే తాను గొప్పవాడిననే భావాన్ని సూచిస్తుంది. పసుపు రంగు మేధస్సు మరియు మానసిక చురుకుదనం. శుద్ధ గంధపు పసుపు ఉన్నత స్థాయి మేధో సామర్థ్యం లేదా పదునైన విశ్లేషణాత్మక ఆలోచనలను సూచిస్తుంది. ప్రీమ్ రోజ్ పసుపు నిస్వార్థ మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించే ఉన్నత మేధస్సును సూచిస్తుంది. మసక ఆకుపచ్చ కలిసిన పసుపు స్వార్థపూరిత, మోసపూరిత లేదా కపట ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించే తెలివిని సూచిస్తుంది. ఆకుపచ్చ రంగు అనుకూలత మరియు మోసం. ఎమరాల్డ్ ఆకుపచ్చ బహుముఖ ప్రజ్ఞ, సానుభూతి మరియు చాతుర్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది తరచుగా వైద్యులు, నర్సులు మరియు సహజ వైద్యుల ఆరాలో కనిపిస్తుంది. బూడిద ఆకుపచ్చ తీవ్రమైన మోసం, నిజాయితీ లేమి లేదా కపటాన్ని సూచిస్తుంది. ఆలివ్ ఆకుపచ్చ అసూయ మరియు ఈర్ష్యతో అనుసంధానించబడుతుంది. నీలం రంగులు భక్తి మరియు మతం. ముదురు భారమైన నీలం కఠినమైన, సాంప్రదాయబద్ధమైన లేదా భయంతో కూడిన మత భక్తిని సూచిస్తుంది. లేదా స్వచ్ఛమైన నీలం ఉన్నత ఆదర్శం లేదా దైవశక్తి పట్ల నిస్వార్థ భక్తిని సూచిస్తుంది. అలా ఎమరాల్డ్ కోబాల్ట్ నీలం వ్యక్తిగత స్వార్థం లేని నిర్మల దైవశక్తి పట్ల నిస్వార్థ భక్తిని సూచిస్తుంది. ఊదా గులాబీ రంగులు ఉన్నత ప్రేమ మరియు ఆధ్యాత్మికతని సూచిస్తుంది. రోజ్ పింక్ స్వచ్ఛమైన నిస్వార్థమైన ప్రేమను సూచిస్తుంది. అలాగే ఊదా రంగు ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక వికాసం, ఆదర్శ మరియు ప్రకృతి యొక్క ఉన్నత స్థాయిల్లో అనుసంధానించబడి సూచించబడుతుంది. బూడిద అండ్ గోధుమ రంగులు ప్రతికూల భావోద్వేగం అడ్డంకులు. మసకబారిన బూడిద తీవ్రమైన నిరాశ, విచారం మరియు ఒంటరితనాన్ని సూచిస్తుంది. పాలిపోయిన బూడిద రంగు ఆకస్మికమైన తీవ్ర భయం లేదా భయానక అనుభూతిని సూచిస్తుంది. మసక గోధుమ స్వార్థం, అత్యాశ లేదా పిరికితనాన్ని సూచిస్తుంది. లెడ్బీటర్ వారి ఆరా రంగుల ఆధారంగా మానవ వికాసాన్ని 4 ప్రత్యేక ఆదర్శాల రూపాలు వర్గీకరిస్తాయి. అనాగరికుడు మసక గోధుమ మరియు ముదురు ఎరుపు రంగుల్లో ఉండే అస్తవ్యస్తమైన ఆరా. సాధారణ వ్యక్తి అర్ధ పారదర్శక నీలం, ఆకుపచ్చ మరియు పసుపు రంగులతో కూడిన దైనందిన ఆందోళన వల్ల నిరంతరం మారుతూ ఉండే మసక ఆరా. అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తి ది డెవలప్డ్ మ్యాన్ ప్రకాశవంతమైన, స్థిరమైన, మృదువైన రంగులు, స్పష్టమైన అంచులతో కూడిన ఆరా కలిగి ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక సిద్ధుడు కళ్ళు ఎదురుగానే బంగారు, విద్యుత్ నీలం మరియు స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో విస్తారంగా విస్తరించిన మహత్తర ఆరా. కాబట్టి అసలు ప్రశ్న కేవలం నా జీవితంలో ఏమి జరుగుతోంది అనేది కాదు, జీవితం జరుగుతున్న సమయంలో నా లోపల ఏం జరుగుతోంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ది నేచర్ అండ్ జెనిసిస్ ఆఫ్ థాట్ ఫార్మ్స్ ఆధారంగా
ఆ ఆరా అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క సాధారణ స్థితిని ప్రతిబింబించే నిరంతర మారుతూ ఉండే నేపథ్యం. అయితే ఒక తీవ్రమైన ఆలోచన లేదా భావోద్వేగం ఆలోచన రూపం అనే ప్రత్యేకమైన అర్ధ స్వతంత్రమైన రూపాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు లేదా గాఢంగా అనుభూతి చెందినప్పుడు వారు తమ చుట్టూ ఉన్న మానసిక లేదా యాస్ట్రల్ పదార్థంపై ఒక శక్తిని ప్రయోగిస్తారు. ఆ శక్తి ఒక మానసిక శిల్పిలా పనిచేసి చుట్టుపక్కల ఉన్న పదార్థాన్ని ఆ నిర్దిష్ట ఆకారం మరియు రంగుల్లోకి మలిచే స్థానిక కంపాల ఫ్రీక్వెన్సీని సృష్టిస్తుంది. లెడ్బెటర్ అభిప్రాయాల ప్రకారం ప్రతి ఆలోచన రూపం సృష్టిని 3 ప్రాథమిక సూత్రాలుగా నియంత్రిస్తుంది. ఆలోచన యొక్క నాణ్యతను, రంగును నిర్ణయిస్తుంది. ఆలోచన యొక్క స్వభావం ఆకారాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఆలోచన యొక్క లక్ష్యం దాని కదలికను నిర్ణయిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తిని లక్ష్యం చేసుకున్న ఆలోచన నేరుగా వారి వద్దకు వెళుతుంది. ఒక అమూర్త ఆలోచన వాతావరణంలో తేలియాడుతుంది. స్వయం పైనే కేంద్రీకృతమైన ఆలోచన తిరిగి వచ్చి దాన్ని సృష్టికర్తను చుట్టుముడుతుంది. ఆలోచన రూపాలు ఆలోచన యొక్క సజీవ స్వభావం. C.W. లెడ్బేటర్ రచనల్లో ప్రతిపాదింపబడిన అత్యంత శక్తివంతమైన భావనల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ఆలోచనలు ఖాళీగా లేదా ప్రాణం లేనివిగా ఉండవు. దానికి బదులుగా ప్రతి ఆలోచన ఒక ఆలోచన రూపాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఆలోచన రూపం అనేది పదే పదే ఆలోచించడం వల్ల ఏర్పడే ఒక చిన్న శక్తి నమూనా వంటిది. దీనిని ఒక సరళమైన ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకుందాం. ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు ఇలా ఆలోచిస్తుంటే నేను కోపంగా ఉన్నాను, నేను భయపడుతున్నాను అనే భావన అతనికి కలుగుతుంది. నేను దయగలవాడను, దయ మరింత బలపడుతుంది. నేను నేర్చుకోగలవాడను, ఆత్మవిశ్వాసం మరింత బలపడుతుంది. ప్రతి ఆలోచన అంతర్గత ప్రపంచంలో ఒక ముద్రను పరిశీలిస్తున్నట్లే ఉంటుంది. పునరావృతమయ్యే ఆలోచనలు ఆ ముద్రను మరింత బలపరుస్తాయి. పునరావృత ఆలోచనల్లో బలమైన మానసిక మార్గాలను సృష్టిస్తాయి. అందుకే ఆలోచన అలవాట్లు ఒక్కొక్కసారి వచ్చే ఆలోచనల కంటే చాలా శక్తివంతమైనవి. ప్రతికూల ఆలోచన నీటిలో పడిన ఒక దుక్క సిరా లాంటిది, ఒక చుక్క సిరా లాంటిది. కానీ పదే పదే ప్రతికూలంగా ఆలోచించడం అంటే మొత్తం ఆ నీటిని రంగు మార్చినట్టుగా ఉంటుంది. ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఫస్ట్ పార్ట్. థ్యాంక్ యూ. Sir, unmute, please. Sorry. So sorry. या मुंबई से माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी और बड़ौदा में माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। वित्तीय संस्थान में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही हैं। भारत और अमेरिका में स्कूल, कॉलेज और पेशेवर स्तर पर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में कई नाटक किए हैं। FTI पुणे में एक कोर्स किया है और पिक्चरों और कॉर्पोरेट फिल्मों में भी सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। नेचुरोपैथी की वैकल्पिक चिकित्सा में व्यावसायिक रूप से अध्ययन किया है और प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक श्री विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित उत्तरी प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम वडोदरा में प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया है। तो आप ज्योति लॉज की मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, बहुत सक्रिय हैं बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन में। ओवर टू यू फॉर द हिंदी वर्जन। धन्यवाद तारल जी। तो आज हमारे अदृश्य शरीरों के बारे में विस्तृत जानकारी का भाग 2, मगर उसके पहले हम भाग 1 में हमने क्या बोला था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। पहले भाग में हमने कहा था कि प्लेन्स या अस्तित्व के स्तर मैक्रोकॉस्म यानी चेतना के सार्वभौमिक क्षेत्रों को दर्शाते हैं, यानी चेतना के यूनिवर्सल क्षेत्रों को ये दिखाते हैं। किसी जीव के 7 शरीर यानी 7 बॉडीज माइक्रोकॉस्म को दिखाते हैं, यानी वे खास माध्यम या परतें जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति उन स्तरों का अनुभव करने के लिए करता है। मुख्य अंतर है इसमें अस्तित्व के स्तर, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। यह कहाँ का सवाल है, ये ब्रह्मांड के कॉस्मिक आयाम, माहौल या फ्रीक्वेंसी है। अब 7 शरीर के बारे में यानी 7 बॉडीज के बारे में जानते हैं। यह क्या का सवाल है, ये वे निजी उपकरण, माध्यम या सूट है जिन्हें आप उन खास स्तरों के भीतर काम करने के लिए पहनते हैं।
स्तरों यानी प्लेन्स को एक समुद्री, एक उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि स्तरों प्लेन्स को समुद्र की अलग अलग गहराइयों, जैसे कम गहरा, गहरा, मिडनाइट जोन वगैरह की तरह समझे। तो ये 7 शरीरों को वहां जीवित रहने के लिए अलग अलग गियर, यानी जैसे कि स्विम सूट चाहिए, स्कूबा गियर चाहिए, पनडुब्बी चाहिए, इस तरह समझे। यानी आप संबंधित शरीर के बिना किसी खास स्तर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इंसान के 7 शरीर सीधे तौर पर कॉस्मिक 7 स्तरों से जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहले देखते हैं फिजिकल प्लेन यानी भौतिक स्तर। इसका अनुभव हमें अपनी फिजिकल बॉडी यानी मांस और हड्डियों और के द्वारा मिलता है, और एथरिक बॉडी जो ऊर्जा जीवन शक्ति के लिए उसके जरिए होता है। दूसरा एस्ट्रल प्लेन यानी सूक्ष्म स्तर। इसका अनुभव आपकी एस्ट्रल बॉडी जैसे में उसमें भावनाएं, इच्छाएं और सपनों के जरिए होता है। मेंटल प्लेन मानसिक स्तर। इसका अनुभव आप हमारी मेंटल बॉडी यानी ठोस विचार और तर्क का से होता है। कॉजल बॉडी यानी अमूर्त बुद्धि या आत्मा की यादें उसके जरिए होता है। बौद्धिक प्लेन का स्तर यानी बुद्धि का स्तर। इसका अनुभव आप अपनी बुद्धिक बॉडी यानी उन उच्च अंतर्ज्ञान, यूनिवर्सल प्रेम, एकता के जरिए कर सकते हैं। आत्मिक प्लेन ये आत्मा का स्तर है। इसका अनुभव आपकी आत्मिक बॉडी, आपका दिव्य स्वरूप, शुद्ध आध्यात्मिक इच्छा शक्ति के जरिए होता है। तो अब इस रिविजन के साथ हम आज के विषय पर आते हैं। अब हम अपनी किताब के आखिरी हिस्से पर आते हैं, ऑरा यानी आभा मंडल। विचारों से बनने वाले रूप, थॉट फॉर्म्स की प्रकृति और ये किस तरह हमारी अंदरूनी जिंदगी, हमारे आसपास की दुनिया पर असर डालती है, वे देखते हैं। अदृश्य वातावरण जो CW लेडबिटर जी के विवरण के अनुसार हर इंसान के चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा होता है, जिसे अक्सर ऑरा कहा जाता है। इंसानी ऑरा अंडे के आकार का कई आयामों वाला ऊर्जा का घेरा होता है, जो बदलते रंगों और आकारों के जरिए किसी व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे सूक्ष्म यानी एस्ट्रल, मानसिक और कारण यानी कैजुअल शरीर भावनाओं को और उसके विचारों को दिखाने वाले रंग पेश करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, ये रंग गहरे और धुंधले से बदलकर चमकदार और उज्जवल हो जाते हैं। थॉट फॉर्म्स यानी विचारों से बनने वाले रूप, इसके बारे में आगे बताया गया है कि तीव्र विचार और भावनाएं आसपास के माहौल में कुछ समय के लिए रहने वाले आंशिक रूप से स्वतंत्र और जीवंत रूप बनते हैं। ये रूप जो खुद खुद पर, दूसरों पर और अमृत विचारों पर केंद्रित हो सकते हैं। मूल विचार की गुणवत्ता, प्रकार और स्पष्टता से ये आकार लेते हैं। ये थियोसॉफिकल यानी ब्रह्म विद्या के ब्रह्मांड विज्ञान में भौतिक शरीर इंसानी चेतना को सबसे भौतिक शरीर इंसानी चेतना का सबसे सघन माध्यम है। इसके चारों ओर इसमें समाये हुए उच्च और सूक्ष्म माध्यम होते हैं। एथरिक डबल सूक्ष्म यानी भावनात्मक शरीर, मानसिक शरीर और कारण आध्यात्मिक शरीर। ये सभी माध्यम मिलकर भौतिक त्वचा से कुछ इंच या फीट तक फैले हुए अंडकार चमकदार बादल का निर्माण करते हैं, जिसे आमतौर पर हम ऑरा या तो आभा के नाम से जानते हैं। मैन विजिबल एंड इनविजिबल में विस्तार से बताया गया है कि आभा यानी ऑरा असल में एक मनोवैज्ञानिक आईने की तरह काम करते हैं। हर भावना, हर मूड और सोचने की प्रक्रिया एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जो इस चमकदार बादल में संबंधित रंगों, बनावट और स्पष्टता में बदल जाती है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति, भावनाओं और विचारों की एक अजीवंत अभिव्यक्ति है। यह एक सूक्ष्म वातावरण की तरह है जो हमें घेरे रहता है और हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। आप ऐसे समझते हैं कि अगर आप किसी एक कमरे में जाते हैं जहां कोई बहुत गुस्से में है, तो बिना कुछ कहे भी आप अक्सर ये तनाव महसूस कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई जगह जाते हैं जहां लोग शांत और दयालु है, तो आप स्वाभाविक रूप से ये शांति भी महसूस करते हैं।
यह मानवी की आभा का वातावरण के साथ ये तालमेल का असर है। तो अब देखते हैं कि ऑरा लगातार बदलती रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती। जब हम प्यार महसूस करते हैं तो आभा ऑरा सौम्य और शांत हो जाती है। जब हमें गुस्सा आता है तो ये अशांत और कठोर हो जाती है। जब हम डर महसूस करते हैं तो ये कमजोर और सिकुड़ी सी हो जाती है। जब हम खुशी महसूस करते हैं तो ये चमकदार और विस्तृत हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो आभा हमारे आंतरिक जीवन का आईना है। ये झूठ नहीं बोलती, यह ठीक वही दिखाती है जो हम अंदर से हैं, न कि वो जो हम बाहर से होने का दिखावा करते हैं। अब देखते हैं आंतरिक जीवन के रंग। अलग अलग भावनात्मक और मानसिक अवस्थाएं अक्सर प्रतीकात्मक रंगों से जुड़ी होती हैं। ये सामान्य आंखों से दिखने वाले पेंट या रंग या रोशनी के जैसे भौतिक रंग नहीं है, बल्कि सूक्ष्म प्रभाव है जो चेतना की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो देखते हैं लाल रंग, जो जुनून, गुस्सा और जीवित रहने की इच्छा दर्शाता है। गहरा मटमैला लाल बुनियादी पशुवत जुनून, कामुकता और निचले स्तर की शारीरिक इच्छाओं को दर्शाता है। चमकीला गहरा लाल यानी स्कारलेट रेड तीव्र क्रोध और या गुस्से का संकेत देता है। जब कोई व्यक्ति अपना आपा खो देता है तो इस रंग की चमक या उसकी धारियां आभा में तेजी से दिखाई देती हैं। ईंट जैसा लाल आमतौर आमतौर पर द्वेष, गहरी नाराजगी या बदले की भावना का ये संकेत देता है। अब जाते हैं संतरी रंग के लिए। संतरी रंग गर्व और बुद्धि दर्शाता है। चमकीला संतरी रंग गर्व और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अगर संतरी रंग साफ है तो ये स्वस्थ स्वस्थ आत्मविश्वास या नेतृत्व की इच्छा को दर्शाता है। मटमैला संतरी यह अपने आप पर गर्व, अहंकार या दूसरों से खुद को बेहतर समझने की भावना को दिखाता है। पीला रंग बुद्धि और मानसिक गतिविधि। अब पीले में उसके दूसरे रंग देखते हैं। शुद्ध सल्फर जैसा पीला, ये उच्च स्तरीय बौद्धिक उपलब्धि या तेज विश्लेषणात्मक सोच को दिखाता है। प्रिमरोज पीला, जो निस्वार्थ और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च बुद्धि को दर्शाता है। मटमैला हरापन वाला थोड़ा सा पीला, ये स्वार्थी, धोखेबाज या चालाकी भरे कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तेज बुद्धि को संकेत देता है। अब हरे रंग, हरा रंग अनुकूलन, क्षमता और धोखा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। पन्ने जैसा हरा एमरल्ड ग्रीन बहुमुखी प्रतिभा, सहानुभूति और रचनात्मकता को दिखाता है। अक्सर ये देखा है कि डॉक्टर, नर्स या प्राकृतिक उपचार करने वालों में यह रंग पन्ना जैसा हरा रंग दिखता है। स्लेटी हरा गहरे धोखे, बेईमानी या चालबाजी का संकेत देता है। जैतूनी हरा यानी ऑलिव ग्रीन, वो ईर्ष्या और जलन से जुड़ा हुआ है। नीला रंग, नीला रंग भक्ति और धर्म दर्शाता है। गहरा भारी नीला कठोर पारंपरिक या डरी हुई धार्मिक भक्ति को दिखाता है। हल्का साफ नीला किसी ऊंचे आदर्श या दैवी शक्ति के प्रति निस्वार्थ भक्ति को दिखाता है। अल्ट्रामरीन यानी कोबाल्ट नीला गहरी आध्यात्मिक भक्ति को दर्शाता है, जो शुद्ध और व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होती है। अब आते हैं बैंगनी और गुलाबी। बैंगनी और गुलाबी रंग बहुत ज्यादा लगाव और आध्यात्मिकता दर्शाता है। रोज पिंक यानी हल्का सा गुलाबी, यह शुद्ध निस्वार्थ प्यार और लगाव को दिखाता है। प्यार की अचानक भावना से आभा और सुंदर गुलाबी बादलों से भर जाती है। वायलेट यानी बैंगनी, यह आध्यात्मिक विकास, आदर्शवाद और प्रकृति के उच्च स्तरों का जुड़ाव दिखाता है। स्लेटी और भूरा रंग नकारात्मक भावनात्मक रुकावटें को दर्शाता है। फीका स्लेटी ये गहरे अवसाद, उदासी और भारी अकेलेपन को दिखाता है। गहरा स्लेटी ये अचानक लगे जबरदस्त डर या दहशत को के झटके को दिखाता है। फीका भूरा
यह स्वार्थ, लालच या कंजूस होने के गुणों को दिखाता है। लेडबीटर इंसानी विकास को आभा के रंगों के आधार पर 4 अलग अलग तरह के रूपों में बांटते हैं। पहला, जंगली, द सैवेज, फीके, मटमैले, भूरे और गहरे लाल रंग, जानवरों जैसी प्रकृति से चलने वाला, अस्त व्यस्त और हलचल भरा बादल। दूसरा, आम इंसान, द एवरेज पर्सन, हल्के, पारदर्शी, नीले, हरे, पीले रंग जो लगातार बदलते रहते हैं और रोजमर्रा की चिंताओं से थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तीसरा, विकसित इंसान, द डेवलप्ड मैन, चमकीले, स्थिर, पेस्टल रंग जिनके किनारे साफ दिखते हैं। ये विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण दिखाते हैं। चौथा, आध्यात्मिक रूप से निपुण व्यक्ति यानी द स्पिरिचुअल एडेप्ट, बहुत बड़ा और फैला हुआ आभामंडल जिसमें चकाचौंध करने वाला सुनहरा, इलेक्ट्रिक नीला और शुद्ध सफेद रंग होता है। तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि जब जिंदगी चल रही है तो मेरे अंदर क्या हो रहा है। थॉट फॉर्म्स विचार रूपों की प्रकृति और उत्पत्ति के आधार पर जहां आभा किसी व्यक्ति की सामान्य स्थिति के लगातार बदलते बैकग्राउंड को दिखाते हैं, वहीं कोई तीव्र विचार या भावना एक अलग आंशिक रूप से स्वतंत्र इकाई बनाती है, जिसे हम थॉट फॉर्म कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गहराई से सोचता है या महसूस करता है, तो वह अपने आसपास एक मानसिक या सूक्ष्म एस्ट्रल पदार्थ पर एक बल लगाता है। यह बल एक मनोवैज्ञानिक मूर्तिकार की तरह काम करता है, जो एक स्थानीय कंपन पैदा करता है और आसपास के पदार्थ को एक खास आकार और रंग में ढाल देता है। लेडबिटर जी के विचारों के अनुसार हर थॉट फॉर्म यानी हर विचार रूप के बनने के पीछे 3 बुनियादी सिद्धांत काम करते हैं। पहला, विचार का गुण रंग तय करता है। प्यार भरा विचार गुलाबी रूप का बनता है, गणितीय विचार पीला रूप बनाता है। दूसरा, विचार की प्रकृति आकार तय करती है, जैसे कि साफ और सटीक विचार तीखे ज्योतिमय आकार बनाती है। अस्पष्ट और इधर उधर भटकने वाले विचार किसी निश्चित आकार के या तो बादल जैसे धब्बे बनाते हैं। अब तीसरा, विचार का मकसद उसकी गति तय करता है, यानी कि किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचा गया विचार सीधा उन तक पहुंचता है। कोई अमूर्त विचार हवा में तैरता रहता है, खुद से जुड़ा विचार घूमकर वापस अपने वाले को घेर लेता है। तो थॉट फॉर्म्स यानी विचार की जीवित प्रकृति। C.W. लेडबीटर जी की रचनाओं में पेश किए सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक यह है कि विचार खाली या बेजान नहीं होते हैं, यानी वो खाली नहीं होते या बेजान नहीं होते। इसके बजाय हर विचार एक थॉट फॉर्म बनाता है। थॉट फॉर्म बार बार सोचने से बनता है, एक छोटा ऊर्जावान पैटर्न बनाता है। आइए इसके एक साधारण उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति लगातार ये सोचता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा और तेज हो जाता है। वो सोचता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो डर और बढ़ जाता है। वो सोचता है कि मैं दयालु हूं, तो दयालुता और मजबूत हो जाती है। और ये विचार करता है कि मैं सीख सकता हूं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसा लगता है कि हर विचार मन की दुनिया में एक छाप छोड़ता है और बार बार आने वाले विचार उस छाप को और मजबूत करते हैं। बार बार आने वाले विचार दिमाग में मजबूत रास्ते बना देते हैं, और यही वजह है कि सोचने की आदतें एक अकेले विचार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एक अकेला नकारात्मक विचार पानी में स्याही की एक बूंद की तरह होता है, लेकिन बार बार नकारात्मक सोचने से पूरा पानी ही स्याही रंग का हो जाता है। तो यहाँ भाग 1 समाप्त होता है। अस्तु। तरल जी। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। दीपिका जी, गो अहेड विथ योर
English version part 2. Yeah, thank you, sir. Coming to the part 2, now we will see the classification of thought forms by target. Means in thought forms, these entities are divided into three primary structural classes based on how we behave and uh, where they are directed. The three classes are forms projecting outward to a specific target. When a person sends a powerful thought of love, protection, or anger toward another individual, the thought form travels through space like a projectile. The protective shield, which a deep prayer or thought of love for a child creates a beautiful, soft pink and gold shield that Hello. Deepika ji has gone mute, I think. dagger like or spear like form of dark red and black. It files towards the target. If the target has a pure aura, the weapon cannot be penetrated. It bounces off and returns to strike the sender. The next class is the form enclosing the creator, means self-employed thoughts, which most human thoughts are directed inward, revolving around personal desires, anxieties, pride, or self-pity. These thoughts do not travel. Instead, they cluster around the creator's own aura. The case of egotism means continuous thoughts of self-importance and vanity create a thick orange-hued shell around the individual. This shell hardens over time, isolating the person from genuine connection and blinding them to the needs of others. The shroud of fear, which means chronic anxiety, generates a series of pale gray, undulating, constricting bands that wrap tightly around the astral body, keeping the person trapped in a state of perpetual panic. Coming to class 3 form means expressing abstract thoughts or emotions when a person engages in abstract contemplation, such as studying mathematics, listening to a classical music, or meditating on universal justice. The resulting thought forms do not target anyone. Instead, they manifest as grand, beautiful, and complex geometric architectures that float in the local atmosphere. The geometric structures, which are deep philosophical reasoning, can produce intricate, perfectly symmetrical crystals, cubes, or multi-faceted stars of pure golden yellow matter. Music generated forms. Leadbeater noted that beautiful music, particularly from composers like Bach or Wagner, builds massive temporary spiritual cathedrals and iridescent fountains of color in the sky above the performance space, uplifting anyone who walks through them. Let's see some differences. While both are manifestations of subtle energy, the aura and thought forms differ fundamentally in their
permanence, shape, function, and movement. The aura exists as a continuous permanent field of energy that constantly surrounds the human body, whereas a thought form is a temporary, transient entity created by a specific mental or emotional impulse. In terms of shape, the aura retains a stable, egg-shaped, means ovoid structure that encapsulates the physical form, while thought forms assume highly varied geometric, elemental, or projectile shapes based on the nature of mind's intent. Functionally, the aura acts as a mirror reflecting an individual's general character and emotional baseline, while a thought form represents a highly localized, immediate, cognitive, or emotional action. Finally, their movement patterns differ significantly. The aura always moves dynamically with the physical body, whereas a thought form can fly outward toward a specific target, float independently in the atmosphere, or loop back to encase the sender. The practical spiritual living. Now, the most important question arises: how do we apply all of this in daily life? The answer is not in escaping the world, but in transforming the way we live within it. Here are simple principles. Watch your thoughts. The first one is watch your thoughts. Means do not allow the mind to run without awareness. Gently observe what you are thinking. Like these things helps us to watch our thoughts. Choose better thoughts is the second one. Choosing the better thoughts means replace fear with courage, hatred with understanding, and doubt with trust in growth. These helps us to choose better thoughts. Thirdly, cultivate kindness. Every small act of kindness improves the quality of your inner life. Fourthly, practice silence and reflection. A few minutes of quiet each day helps the mind become clearer and more stable, like we practice meditation. Next, serve others without expectation. Selfless action reduces ego and strengthens inner harmony, as we see in earlier part. Next, live simply and honestly. A simple life creates space for a peaceful mind. These are not complicated practices. They are simple but deeply powerful when followed sincerely. And the final conclusion is, as we bring this lecture to a close, above all, we realize that human beings are not separate and isolated. We are deeply connected through invisible forces of thought, feeling, and consciousness. So, to improve the world, we must begin by improving ourselves, not through fear, not through pressure, but through understanding, awareness, and steady inner growth. When one person becomes more peaceful, the world becomes slightly more peaceful. When one person becomes more kind, the world we see becomes slightly more kind. When one person becomes more aware, humanity takes one step forward. And that is the true significance of studying man, visible and invisible.
not just to understand the life, but to live it better, not just to know about the soul, but to express it more fully. Thank you. Thank you so much, Deepika, for a wonderful presentation in both the episodes. Gopal Krishna ji, please आपका वीडियो ऑन कीजिए. Kindly put on the video for a part 2. And part 2 के बाद जो है वो तुरंत ही हम लोग जाएंगे हिंदी वर्जन की ओर, और हिंदी वर्जन के बाद क्वेश्चन आंसर्स, और जो लोगों को भी पार्टिसिपेट करना हो तो कह सकते. थैंक यू. यस गोपाल कृष्ण जी, पार्ट 2. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మై సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ లక్ష్యానికి ఆధారంగా చేసుకున్న ఆలోచనల వర్గీకరణ. ఆలోచన రూపాలలో ఇవి ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి మరియు ఎటు దిశగా మళ్లించబడతాయి అనే ఆధారంగా 3 ప్రధాన నిర్మాణాత్మక వర్గాలుగా విభజింపబడ్డాయి. ఫస్ట్ వర్గము ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం వైపు వెలుపలిగా ప్రయాణించే రూపాలు. ఒక వ్యక్తి మరొకరిపై ప్రేమ, రక్షణ లేదా కోపంతో కూడిన శక్తివంతమైన ఆలోచనను పంపినప్పుడు ఆ ఆలోచన రూపం అంతరిక్షంలో ఒక ప్రక్షేపకంగా ప్రయాణిస్తుంది. రక్షణ కవచం ఒక చిన్నారి కోసం హృదయపూర్వక ప్రార్థన లేదా ప్రేమతో కూడిన ఆలోచన పంపినప్పుడు ఆ ఆలోచన ఆ హృదయపూర్వక ప్రార్థన లేదా ప్రేమతో కూడిన ఆలోచన అందమైన మృదువైన గులాబీ బంగారు రంగుల కవచాన్నే సృష్టిస్తుంది. అది ఆ చిన్నారి చుట్టూ తేలియాడుతూ బయట నుండి వచ్చే ప్రతికూల ప్రభావాలను తిప్పికొడుతుంది. కోపపు బాణం తీవ్రమైన ద్వేషంతో కూడిన ఆలోచన ముదురు ఎరుపు రంగు, నలుపు రంగులలో కూడిన పదునైన కత్తి లేదా ఈట వంటి రూపాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి దూసుకుపోవడానికి మరింత అది లక్ష్యాన్ని చేరడానికి దూసుకుపోతుంది. ఆ వ్యక్తికి పవిత్రమైన అలా ఉంటే ఆ ఆయుధం దానిని ఛేదించలేక తిరిగి ఎగిరి దాన్ని పంపిన వ్యక్తికి తాకుతుంది. అలాగే రెండో వర్గం ఇక్కడ సృష్టికర్తను చుట్టుముట్టిన రూపాలు. ఇది స్వీయ కేంద్రీకృత ఆలోచనలు. అయితే చాలా మంది మనుషులు ఆలోచనలు తమ వ్యక్తిగత కోరికలు, ఆందోళనలు, గర్వం లేదా ఆత్మ జాలిపై కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి. ఈ ఆలోచనలు బయటకు ప్రయాణించవు, బదులుగా అవి సృష్టికర్త యొక్క సొంత ఆరా చుట్టూ గుంపులుగా పేరుకుపోతాయి. అహంకారపు పంజరం తన ప్రాముఖ్యత మరియు వ్యక్తిగత గురించి నిరంతర ఆలోచనలు వ్యక్తి చుట్టూ మందమైన నారింజ రంగు కవచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కాలక్రమేణా ఈ కవచం మరింత గట్టిపడి ఇతరులతో నిలయమైన అనుబంధాన్ని దూరం చేస్తుంది మరియు వారి అవసరాలను గుర్తించకుండా చేస్తుంది. అలాగే భయపు ఆవరణలు దీర్ఘకాలిక ఆందోళన లేదా బూడిద రంగులో అలల మాదిరిగా కదిలే బిగుతుగా చుట్టుకునే పట్టీల శ్రేణిని సృష్టిస్తుంది. ఇది యాస్ట్రల్ శరీరాన్ని బిగిగా చుట్టి వ్యక్తిని నిరంతర భయస్థితిలో బంధిస్తాయి. మూడో వర్గం ఇక్కడ అమూర్తమైన ఆలోచనలు లేదా భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే రూపాలు. ఒక వ్యక్తి గణిత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం, శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని వినడం లేదా విశ్వ న్యాయం కంటే ఆ అమూర్తమైన అంశాలపై ధ్యానం చేయడం వంటి లోతైన చింతనలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఏర్పడి ఆలోచన రూపాలు ఎవరికి లక్ష్యంగా ఉండవు. బదులుగా అవి స్థానిక వాతావరణంలో తేలియాడే గొప్ప అందమైన సంక్లిష్టమైన జామితీయ నిర్మాణాలుగా వ్యక్తమవుతాయి. జామితీయ నిర్మాణాలు లోతైన తాత్విక ఆలోచన, స్వచ్ఛమైన బంగారపు రంగు పసుపు పదార్థంతో రూపొందిన అత్యంత సమానత్వం కలిగిన స్ఫటికాలు, ఘనాకారాలు లేదా అనేక ముఖాలు కల నక్షత్రాలు వంటి సంక్లిష్ట రూపాలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. సంగీతం ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే రూపాలు లెడ్బీటర్ ప్రకారం ముఖ్యంగా బ్యాచ్ లేదా వాగ్నర్ వంటి సంగీతకారులు అందమైన సంగీతం ప్రదర్శన జరిగే ప్రదేశం పైన ఆకాశంలో భారీ తాత్కాలిక ఆధ్యాత్మిక దేవాలయాలను మరియు ఇంద్రధనస్సు రంగులతో మెరిసే నీటి ఫౌంటైన్ల వంటి రూపాలను నిర్మిస్తుంది. వాటి గుండా నడిచే ప్రతి ఒక్కరికి అవి ఉత్సాహాన్ని, ఉన్నతమైన భావాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆరా మరియు ఆలోచన రూపాలు రెండు సూక్ష్మ శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణలే అయినప్పటికీ వాటి శాశ్వతత్వం, ఆకారం, విధి మరియు కదలికల పరంగా మౌలికంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆరా అనేది మానవ శరీరాన్ని నిరంతరం
చుట్టుముట్టి స్థిరమైన రూపాలలో శాశ్వత శిక్షాస్త్రంగా ఉంటుంది. కానీ ఆలోచన రూపం అనేది ఒక నిర్దిష్ట మానసిక లేదా భావోద్వేగ ప్రేరణ వల్ల ఏర్పడే తాత్కాలిక క్షణికమైన అస్తిత్వం ఉంటుంది. ఆకారం పరంగా ఆరా శరీరాన్ని చుట్టుముట్టినట్లే స్థిరమైన గుడ్డు ఆకార నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఆలోచన రూపాల మనసు యొక్క సంకల్ప స్వభావాన్ని బట్టి అనేక రకాల జ్యామితీయ మూలక లేదా ప్రక్షేపక ఆకారాలు స్వీకరిస్తాయి. వాటి విధానపరంగా ఆరా ఒక వ్యక్తి యొక్క సాధారణ స్వభావం మరియు భావోద్వేగ స్థితిని ప్రతిబింబించే అద్దంలా పనిచేస్తుంది. కానీ ఆలోచన రూపం ఒక నిర్దిష్ట కణంలో ఏర్పడిన సమీకృత మానసిక లేదా భావోద్వేగ చర్యను సూచిస్తుంది. చివరిగా వాటి కదలికలలో కూడా గణనీయమైన తేడా ఉంది. ఆరా ఎల్లప్పుడూ భౌతిక శరీరంతో పాటు చలనంలో ఉంటుంది. అయితే ఆలోచన రూపం ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం వైపు ఎగిరిపోవచ్చు, వాతావరణంలో స్వతంత్రంగా తేలియాడవచ్చు, లేదా తిరిగి వచ్చి దాన్ని సృష్టించిన వ్యక్తి చుట్టూ ముట్టవచ్చు. ఆ ఆచరణాత్మక ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఆ విషయాలన్నింటినీ మన దైనందిన జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి? సమాధానం ప్రమాదం నుండి పారిపోవడం లేదు, ప్రపంచంలోనే మనం జీవించే విధానాన్ని మార్చుకోవడంలో ఉంది. ఇక్కడ కొన్ని సరళమైన సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఆలోచనలు గమనించండి. అవగాహన లేకుండా మనస్సును పరుగులు తీయనివ్వకండి. మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో మృదువుగా గమనించండి. 2, మెరుగైన ఆలోచనలు ఎంచుకోండి. భయాన్ని ధైర్యంతో, ద్వేషాన్ని అవగాహనతో, అలాగే సందేహాన్ని అభివృద్ధి పైన విశ్వాసంతో భర్తీ చేయండి. దయను పెంపొందించండి. ప్రతి చిన్న దయా గుణం మీ అంతర్గత జీవిత నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే నిశ్శబ్ద మరియు ఆత్మ పరిశీలనను సాధన చేయండి. ప్రతిరోజు కొన్ని నిమిషాలు ప్రశాంత సమయాన్ని మనసును మరింత స్పష్టంగా మరియు స్థిరంగా మారుస్తుంది. 5th పాయింట్, ప్రతి ఫలం ఆశించకుండా ఇతరులకు సేవ చేయండి. నిస్వార్థ సేవ అహంకారాన్ని తగ్గించి అంతర్గత సామరస్యాన్ని బలపరుస్తుంది. 6, సరళంగా మరియు నిజాయితీగా జీవించండి. సరళమైన జీవితం ప్రశాంతమైన మనస్సుకు స్థలాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇవి సంక్లిష్టమైన సాధనాలు కావు, ఇవి సరళమైనవి, హృదయపూర్వకంగా ఆదరిస్తే అత్యంత శక్తివంతమైనది. చివరి ముగింపు. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఈ ఉపన్యాసం ముగిస్తున్న సందర్భంలో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం గ్రహించిన విషయం ఏమిటంటే, మనుషులు ఒకరికి ఒకరు పేరుగా ఒంటరిగా లేరు. మనందరము ఆలోచన, భావన మరియు చైతన్యం అనే అదృశ్య శక్తుల ద్వారా లోతుగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రపంచాన్ని మెరుగుపరచాలంటే ముందుగా మనల్ని మనం మెరుగుపరుచుకోవాలి. భయం ద్వారా కాదు, ఒత్తిడి ద్వారా కాదు, అవగాహన, చైతన్యం మరియు స్థిరమైన అంతర్గత ఎదుగుదల ద్వారా ఒక వ్యక్తి మరింత ప్రశాంతంగా మారినప్పుడు మరింత ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ప్రపంచం కూడా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ఒక వ్యక్తి మరింత దయగలవాడిగా మారినప్పుడు ప్రపంచం మరింత దయగలిగిన ప్రపంచంగా మారుతుంది. ఒక వ్యక్తి మరింత అవగాహన కలిగిన వాడిగా మారినప్పుడు మానవ జాతి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తుంది. అదే దృశ్య మరియు అదృశ్య మానవుని అధ్యయనం యొక్క నిజమైన ప్రాముఖ్యత. జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, దానిని మరింత ఉత్తమంగా జీవించడానికి, ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, దానిని మరింత సంపూర్ణంగా వ్యక్తపరచడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐ కంప్లీటెడ్ మై సెకండ్ పార్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Gopal Krishna ji. Over to you, Archana ji, for part 2. धन्यवाद तरल जी। अब हम भाग 2 पे आते हैं। लक्ष्य के आधार पर विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स का वर्गीकरण करते हैं। विचार रूपों में इन आकृतियों के और उनके व्यवहार की ओर से वो निर्देश करते हैं कि इसका आधार 3 मुख्य संरचनात्मक वर्गों में बांटा गया है। पहला, किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर बाहर की ओर जाने वाले रूप। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, सुरक्षा या क्रोध या कोई भी शक्तिशाली विचार भेजता है तो यह विचार रूप अंतरिक्ष में किसी प्रक्षेपास्त्र की तरह, प्रोजेक्टाइल की तरह यात्रा करता है। दूसरा, सुरक्षा कवच।
बच्चे के लिए गहरी प्रार्थना या प्रेम का विचार एक सुंदर, कोमल, गुलाबी, सुनहरे रंग का कवच बनाता है, जो प्राप्तकर्ता के चारों ओर मंडराता रहता है और नकारात्मक बाहरी प्रभावों को दूर रखता है। तीसरा, क्रोध का बाण। तीव्र घृणा या विचार गहरे लाल रंग और काले रंग का एक तीखा खंजर या भाले जैसा रूप बनाता है। ये लक्ष्य की ओर सीधा उड़ता है। यदि ये लक्ष्य का आभा मंडल ऑरा शुद्ध है तो ये हथरा उसे भेद नहीं पाता। ये टकराकर वापस लौटता है और भेजने वाले पर ही प्रहार करता है। अब आते हैं वर्ग दूसरे पर। बनाने वाले को घेरे रखने वाले रूप, यानी खुद से जुड़े विचार। ज्यादातर इंसानी विचार अंदर की ओर होते हैं, जो निजी इच्छाएं, चिंताएं, घमंड या खुद पर तरस खाने के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये विचार कहीं जाते नहीं है, बल्कि ये बनाने वाले यानी कि अपने आप में, अपने आभा मंडल के आसपास ही जमा हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि अहंकार अहंकार का पिंजरा बन जाता है। खुद को अहम समझने वाले और घमंड से लगातार विचार करने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक नारंगी रंग का एक मोटा खोल बना देते हैं। समय के साथ ये खोल सख्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति असली जुड़ाव से कट जाता है और दूसरों की जरूरतों को देख नहीं पाता। डर का आवरण। लगातार चिंता से हल्के भूरे रंग की लहरदार और कसने वाली पट्टियां बनती हैं, जो सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी को कसकर लपेट लेती है, जिससे व्यक्ति हमेशा घबराहट की हालत में फंसा रहता है। अब तीसरा वर्ग देखते हैं, अमूर्त विचारों या भावनाओं को दिखाने वाले रूप, यानी एब्स्ट्रैक्ट। जब कोई व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है, जैसे या तो गणित पढ़ रहा होता है, शास्त्रीय संगीत सुन रहा होता है, या कोई भी सार्वभौमिक न्याय पर ध्यान लगाता है, तो उससे बनने वाले विचार रूप किसी खास व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे शानदार, सुंदर और जटिल ज्योतिमय आकृतियों के रूप में प्रकट होते हैं, जो आसपास के वातावरण में तैरते रहते हैं। ये ज्योतिर्मय संरचनाएं गहरे दार्शनिक चिंतन से शुद्ध सुनहरे पीले पदार्थ के जटिल, पूरी तरह से सिमेट्रिकल यानी सममित क्रिस्टल्स या क्यूब या कोई भी कई कोनों वाले तारे बन सकते हैं। संगीत से बनने वाले रूप। लेडबीटर जी ने देखा है कि किस सुंदर संगीत, खास करके बैग या वैगनर जैसे संगीतकारों का संगीत, परफॉर्मेंस वाली जगह के ऊपर आसमान में विशाल, अस्थाई, आध्यात्मिक कैथेड्रल या तो इंद्रधनुषी रंगों के फव्वारे बनाता है, जो उनके बीच से गुजरने वाले को भी, किसी भी व्यक्ति को, मन को ऊंचा उठा देता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ऑरा यानी आभा और विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स। हालांकि दोनों ही सूक्ष्म ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन आभा यानी ऑरा और विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स अपने स्थायित्व, आकार और कार्य गति के मामले में बुनियादी तौर पर अलग अलग होते हैं। तब देखते हैं, आभा ऊर्जा के एक लगातार बनने वाले स्थायी क्षेत्र के रूप में होता है, जो मानव शरीर को घेरे रहती है, जबकि विचार रूप एक अस्थायी क्षणभंगुर चीज होती है, जो किसी खास मानसिक या भावनात्मक आवेग से बनती है। दूसरा, आकार की बात करें तो आभा का आकार स्थिर और अंडे जैसा यानी ओवॉइड शेप होता है, जो भौतिक शरीर को घेरे रहता है, जबकि विचार रूप मन के इरादे के आधार पर कई तरह के ज्योतिर्मय, मौलिक, प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल कोई भी आकार ले सकते हैं। कार्य के नजरिए से भी देखें तो आभा एक आईने की तरह काम करती है, जो किसी की व्यक्ति के सामान्य चरित्र और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, जबकि विचार रूप किसी खास, तुरंत होने वाली संज्ञात्मक या भावनात्मक क्रिया को दर्शाता है। आखिर में उनके चलने के तरीके में भी काफी अंतर होता है। आभा हमेशा भौतिक शरीर के साथ गतिशील रूप से चलती है, जबकि विचार रूप किसी खास लक्ष्य की ओर और बाहर की तरफ उड़ भी सकता है, हवा में स्वतंत्र तैर भी सकता है, या वापस आकर भेजने वाले को भी घेर सकता है। तो ये मूल उनके तीन अंतर हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्यावहारिक
और आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा जरूरी सवाल ये उठता है कि हम इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। तो इसका जवाब दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने जीने के तरीके को बदलने में है। यहाँ कुछ आसान से सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, अपने विचारों पर नजर रखें। मन को बिना होश के भटकने ना दें। आप क्या सोच रहे हैं इसे शांति से देखें। दूसरा, बेहतर विचारों को चुनें। डर की जगह हिम्मत, नफरत की जगह समझदारी और शक की जगह तरक्की पर भरोसा रखें। तीसरा, दयालुता अपनाएं। दया का हर छोटा काम आपके अंदरूनी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। चौथा, शांति और चिंतन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट की शांति मन को साफ और स्थिर बनाने में मदद करती है। पांचवा, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सेवा करें। निस्वार्थ काम अहंकार को कम करता है और अंदरूनी शांति को मजबूत करता है। छठा, सादगी और ईमानदारी से जिएं। सादा जीवन शांतिपूर्ण मन के लिए जगह बनाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, लेकिन सच्चे मन से पालन करने पर बहुत असरदार होते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष इस लेक्चर को खत्म करते हुए सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंसान अलग थलग नहीं है। हम सोच, भावना और चेतना की अदृश्य ताकतों के जरिए गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को बेहतर बनाने से शुरुआत करनी होगी। डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि समझदारी, जागरूकता और लगातार अंदरूनी विकास के जरिए। जब एक इंसान ज्यादा शांत होता है तो दुनिया थोड़ी और शांत हो जाती है। जब एक इंसान ज्यादा दयालु होता है तो दुनिया और थोड़ी दयालु हो जाती है। जब कोई एक व्यक्ति ज्यादा जागरूक होता है तो इंसानियत एक कदम और आगे बढ़ती है। और यही इंसान को दिखने वाले और न दिखने वाले दोनों रूपों में ये समझने का असली महत्व है कि सिर्फ जिंदगी को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से जीने के लिए, सिर्फ आत्मा के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जाहिर करने के लिए। तो खूब खूब धन्यवाद दीपिका जी, आपके लिए बहुत धन्यवाद। और गोपाल कृष्ण जी भी, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व रहा। बहुत बहुत अच्छे, तीनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से कहा। और दीपिका, आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरह से इस अद्भुत विषय को समझाने की दो भागों में कोशिश की। कुछ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, वन और सम थॉट्स? और Yeah, that's all, sir. Actually, everything was came in these two parts. My thought and my hope is to they all everyone, eh, particularly the young people, should know these knowledge, and they should uh, practice with their daily life and to have a beautiful life. That is my hope. Thank you. And thank you, sir, for the wonderful slides you made. And Archana ji, thank you very much. And I like your expression while giving the speeches. Thank you. Thank you so much. Thank you, that's Thank sweet you, of you, everyone. Deepika ji. Yes, over to father of the dear daughter, proud father. बोलिए, do you want to add anything, गोपाल कृष्ण जी? Unmute, sir, unmute. Sir, unmute. गोपाल कृष्ण जी, unmute करिए, unmute. हाँ, now you are there. No, again you are muted. Daddy, unmute. Okay, Ah, okay. Now okay. here, sir. Every member of our society should know man will be in two states, one visible and invisible.
So he used to apply this theory in our daily life to know our practical life. In our practical life also, it can be possible if we have understand on this subject, and life will be then easy. Okay, sir. थैंक Thank you, यू, sir. थैंक यू। अर्चना जी, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं, जी नहीं। राजम जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? अनम्यूट, अनम्यूट। अनम्यूट कर दीजिए। माइक वाला दबाइए। लाल बटन दबा दीजिए, लाल बटन नीचे है ना। कोई बात नहीं, जब चालू हो जाए तो आप बोल दीजिएगा। शिव बारन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा। वो लाल बटन जो है ना माइक के पास, उसे दबा दीजिए नीचे। ओके, आपका भी अनम्यूट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जब भी हो जाए बोल दीजिएगा। यस, ओवर टू यू शिंदे जी। ओ, विमल जी कहाँ है? ये रहे। सॉरी सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नो, हाँ बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। ये थियोसॉफी क्लासिक है, तो बेसिकली कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये मुझे आज लगा कि मुझे इसे फिर से पढ़ना चाहिए। और जो आज दीपिका ने इस बार और पिछली बार बताया, she has told the things which occur to her as important, लेकिन इस बुक में बहुत कुछ और है, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं। क्योंकि थर्ड लोगोस की ये थ्री आउटपोरिंग्स की बात कर रही है, ट्रिनिटी, पता नहीं क्या क्या इस बुक में है। तो we can all members can read it all again, be inspired by Deepika's study, and make it a point to read this book again. यही मुझे कहना है, but I really loved, especially Archana ji's also, for Deepika's choice of the selection of matter. I really liked it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank यस शिंदे जी। Yes, I can suggest Taralji, which is a जी wonderful presentation of the book Man, Visible and Invisible. As Gopal Krishna ji has told, man is both visible and invisible. So it is very good to understand to everyone, the whole humanity should understand, as Vimalji said. Really, it is important. I congratulate all the three speakers. And Taralji, I suggest you, we जी can make reels on these talks, separate reels for या for Hindi and English. And आई विल डू दैट। they presented very nicely in simple manner. And if we listen to them silently, lot of things come in our mind. You know, there is one statement when we think of man visible and invisible. There is a great statement I have been pondering over still. The statement is, king was not rescued. King was not rescued, but queen remembered. Queen remembered, and therefore the king is alive. King was not rescued, but queen remembered. So this remembrance of beloved one itself works, and that is what it works in the invisible world. And this is really wonderful book. As Vimalji pointed out, one must study. It is a classic book because Man and His Bodies book was written by Annie Besant, and it is recommended to study everybody. Then, after studying the man and his body, this invisible and visible man came into publication. So what we must understand is, from its chemical perspective,
Man is not only aggregation of chemicals, highly specialized, but more than that, he has a what we can say, it is a maze of many parts, at least 7 clearly seen parts like muscle body, nerve body, circular body, lymphatic body, tubular body, and skin body, bony body. Each body makes its unique contribution to make a complete man. Even we are not complete. Again, man is divided into male and female in third root race. So, but when we understand deeply like this, then etheric body is something which brings us together. It is a vital body, supplementary to all other bodies which we just mentioned, 7 bodies. So according to one's own, as it is described by all the 3 speakers, there will be astral aura, mental aura, spiritual aura. And C.W. Leadbeater could see these auras and could write book titled Man, Visible and Invisible. That whole thing encourages us to study. One more thing I would like to say here. It is said, of course, there are no evil qualities in spiritual vehicle. See, there are no evil qualities in spiritual vehicle. There is only the absence of good. So here, being bad and good, there is nothing like this in the spiritual body. It is simply there. There is only absence of good ones. And therefore, causal body of advanced person has a bigger aura. Buddha, when he was coming, miles of aura, it was spreading. So once we understand this, many our riddles in mind get solved. That is what I want. And once again, I congratulate Archana ji. Very nicely she has explained. I want to have that reel in YouTube to listen only Archana ji, and it is a nice one. And go ahead, very nice program. And Gopal Krishna ji, you are from Rajahmundry, Yes. and we are very much interested in Rajahmundry Theosophical Society. So start a deeper study there. Thank you very Yes. much. Thank you. Thank you. Yes, Arjunan ji, go ahead, sir. Yes, it is really very wonderful kind of expression and illustration from the deep study of Deepika that you delineated so nicely. And really, I congratulate you. And as you are so young and you study this kind of very difficult subject, it is really very important for the young people to go through this kind of understanding. What Leadbeater has particular in his mind, that is highly illustrative. And not only that, being a theosophist, we have other 2 practical aspects of understanding this kind of spatial subject. If you have a kind of body that is highly connected with the mind, that we know theoretically. Whatever the thought forms that you have, you feel that they will create that kind of life. How to understand this? We have also certain points in our whole body. These are the 7 chakras. How to develop those chakras? That is also illustrated very nicely. And very luckily, we are so lucky that Leadbeater has written Hidden Life in Freemasonry. Read this. If you read Hidden Life in Freemasonry, you will come to know very practical aspect of our thought forms when you perform that particular ceremony. This is really a kind of hidden thing from the theosophical members. They must come to know all this.
how when you are developing in the way, your mental capacity, that is creating a kind of energy, and this energy is not only fruitful to you, it is highly serviceable to the whole human being. And you are creating the whole thought forms in the way that you are with that divinity. And it is called the great divine temple, the great architect of humanity. How wonderful. Yeah. When you were explaining all this, I was just thinking about this. I was with that whole stream of consciousness, which can build up this kind of understanding. So, Yeah. of course, when we listen to the persons who are talking about the illustrative subject matters of the theosophical literature, just have one experience when during our convention, during the opening time, when all religious prayers are going on, there is the aura of the supernatural elements. You can feel that. My father was telling me that when you attend international convention, you have this kind of feeling. And I witnessed that. I had that bent of mind. Otherwise, earlier I was not in that way position to understand this. But when I practice this Masonic work, some esoteric work, in that way, practically all the theosophical members should have this kind of particular understanding how to have this knowledge. And that is the feeling. That is the energy. So when you are listening to all prayer meeting and all prayers during the convention opening, you will feel the whole aura of the supernatural elements, how they have this particular effect on your body. How wonderful. And we are so awestruck, not to be awestruck, we are inspired, we are encouraged. We have the different energy to do anything. And even I have seen the people of more than 75 years of age, 80 years of age, they are so vibrant in our Theosophical society. How they are vibrant? Because of this only. Otherwise, we find the whole worldly worries, they make the people depressed. So really, this is what Leadbeater has given us. This is the legacy of the Theosophical Society. That Theosophical Society stands for this. To have the complete development, to have that particular mutation. It is the mutation. And we have to come across this mutation. And I'm very happy to listen to you today. You will have the mutation one day, Deepika. Be sure that you will be having more deeper knowledge in this world. Of course, we are there together, but with the time passes by, we are going to be having the elderly statement of the persons who now cross more than 70. So it's all right with them, but they have this energy. And really, you must go through all these books, what Leadbeater and Dr. Anibesant has given to us. So I'm very happy. I can go more deeper into this, but time just is the limit for us. So we can, in some other part, we will have this discussion. Very important. This is the particular thought forms, how thought forms work. I How think thought forms create that. you should take this subject as one of the Triveni meetings. Yeah, I will try my best, sure. And congratulations to Archana ji. Very nice Hindi translation. I like that. What Sindhya ji, you suggested very nicely to prepare the reel. When the reel is prepared in Hindi. I must really, how? I must Yeah. confess that Deepika has written such small, nice, effective sentences which can be easily translated, understood, and then conveyed. So thank you, Deepika. You are a good writer also in making. Thank you, ma'am. Thank you so much. Really, Thank you. altogether, it is a wonderful subject. While That translation also, the punctuation are important. Yeah. So, Yeah, of so course. congratulations to Archana ji for your Hindi translation. And of course, Telugu, this is a Telugu translation, no? Let me put one remark. We have more words, Sanskrit words, Hindi words in Telugu. So that can be very easily. So many, I have made the notes of those words, what you were just speaking, but we don't have the time, just I cannot repeat that, but it's a good thing. So thank you all, and my congratulations to you. And all, Deepika, go on with your subject, and deep study is more important in your life or in our life. Thank you. This is going to be in a single episode. Thank you, sir.
Deepika had written this in single episode of 30 minutes. And then when I went through it, I immediately called her that let's do it in two Triveni meeting because it is too short a subject to do it in Yes. one meeting. So thank you, Deepika. You followed that. And it was really Thank very you. easy to translate because of your different parts. And really, it was wonderful. Go ahead, Archana ji, with there. Nandita. सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।